Parang bumalik sila. Di ba? Ayun na, madidismount na yun. Drop ulti. Kasi sumako. Oo. Ulti. Kago. Sige, brawl nyo na to. Walang tatakbuhan to. Palag to. Naka-dismount sila ha. Food, Ready, ah? food. Food up. Padap ano, padap. Ready ha. Ayun. Ingat lang. Ready ha, ito yung healer ha, nasa likod ha. Looking sila. Spots. Nag-ulti ako. Pats, use your pats. Heal yun. Ulti. Nice one, heal yun. Mamamatay na sila. Push. Walk in them. Pushing na ako, ito yung healer ha. Saan na yung ano nila? Sige lang. Low na yung ano nila. Perma low, guys. Guys, burst nyo yung perma, please. Patay na yung perma. Burst nyo na to. Drop ulti on me. Stun. Low na. Kill them now. Loot yung iba. Loot. Naglulot tong isa, oh. Nice Ayun na, one. Nice one. Ito, patayin nyo po tong Sige, isa. habulin mo lang. Mount up yun nasa Sige likod. lang. Mount up sa likod, please. Uli ko lahat to. Sige, Oo, kunin mo lahat yan.